بسم الله الرحمن الرحيم. دونك اليوم غادي نبداو تصحيح concours CNC l'épreuve de l'informatique filière TSI de 2023. Donc نبداو بالexercice الاولاني. Donc la question الاولاني هو écrire la fonction affiche AB que reçoit en paramètre deux entiers A et B tels que A inférieur à B qui affiche les entiers compris entre A et B. Voilà عندنا واحد l'exemple. Affiche 2 à 9, affiche les nombres de 2 à 9. Donc ça c'est une fonction simple. Donc la question l'ouleni, donc Q1. Donc c'est tout simplement la fonction affiche. Je nous dire affiche, affiche le nombre entre A et B. Donc je nous dire donc for x in range de A à B plus 1. علاش B plus 1 حيتاش إلا حبسنا عند B في range لا فونكسيون range كتبدا ب A ولكن ما كتساليش عند B كتسالي عند B موان 1. دونك إلا بغينا تسالي عند B خصنا نزيدو واحد. شنو غنديرو print tout simplement قالوا لينا afficher. دونك غنافيشيو x. دونك إلا درنا تيست affiche 2 9 غيتافيشيو لينا لي نومبر entre 2 et 9. شنو كنلاحظوا ان كل ما كيتافيشي واحد نومبر كيرجع للسطر وكيافيشي لو نومبر اللي موراه. دونك الا بغينا حنا كلشي يتافيشا في سطر واحد خاص يكون عندنا سيباراتور اولا اخر حاجه تكتب لينا ماشي هي سطر جديد مي تو سامبلومون اسباس. دونك حنا غنديرو اسباس فوالا. مي سا سي فاكولتاتيف دونك هادشي ماشي دوموندي في لا كيسيون نقدروا نخليو غير برينت كوم سا. La deuxième question, écrire la fonction appartient x à b que reçoit en paramètre trois entiers x, a et b tels que a inférieur à b et qui retourne true si x appartient à l'intervalle des entiers a, b, sinon la fonction retourne false. شنو قالوا لنا بأن هادو sont des trois entiers. C'est-à-dire x راه entier, a راه entier, b est entier. دونك بيسكو هما قالوها لينا دونك ماشي بالضرورة حنا اللي نفيريفيو. صافي ماشي بالضرورة حنا نفيريفيو كو هاد لي 3 سون دي entiers. باغ كونطخ إلا قالوا لينا هادو سون دي ريال وقالوا لينا تشيكي واش x appartient à l'intervalle des entiers dans ce cas إلا كان x واحد الريال même s'il appartient à l'intervalle ولكن خصو يكون entier. Donc on va voir l'intervalle des entiers. Mais puisque x sera déjà entier, donc حنا ماشي بالضرورة نفيريفيو راه x راه entier. On va supposer que x c'est un entier. يعني غنفيريفيو غير واش x كبر من a وصغر من b. صافي. Donc voilà la fonction appartient. La deuxième question. Donc Q2, la fonction appartient. X, A, B. Donc tout simplement, il faut que X soit supérieur ou égal à A. Ok. Et, donc la conjonction, et X, il faut que X soit inférieur ou égal à B. Donc ça, c'est une valeur de vérité. C'est-à-dire booléen. Booléen qui compte true ou bien false. Mais حنا خاصنا شنو خاصنا نديرو بهادشي كامل il faut le retourner. Donc retourne tout simplement A inférieur à x and x inférieur à b. Donc il درنا appartient 5 2 9 خاصنا نلقاو true. درنا appartient 15 2 9 خاصنا نلقاو false. Donc appartient 5 2 9 لقينا true. Appartient 15 2 9 donc false. هادشي اللي مطلوب منا. La question numéro 3. شنو هي؟ Écrire la fonction somme
qui reçoit en paramètre deux entiers a et b tels que a inférieur à b et qui retourne la somme des entiers appartient à l'intervalle des entiers ab. Donc il est dans le test somme 5 à 12 il faut retourner 68. Donc voilà que tu vois la fonction somme. Somme quoi? Somme AB. هاد la somme donc à chaque fois غادي accumuler واحد la valeur اللي كاينه في l'intervalle. Donc هاد la valeur on va l'accumuler c'est-à-dire غادي affecter ولا غادي نخشيوها في واحد autre variable. Donc هاد l'autre variable غادي نسميوها s par exemple. OK. هاد la variable خاصها initialiser par une valeur. Puisque حنا عندنا l'addition فأحسن حاجة تقدر تinitier بها هاد la valeur c'est 0. C'est l'élément neutre ديال l'addition. ومن بعد غندوزو على كاع les éléments اللي كاينين في AB c'est-à-dire for x in range AB. شنو غنديرو بهاد x؟ هاد x غادي نزيدوه على داكشي اللي كاين في s. Donc s égale s plus x. المرة الأولى s فيها 0 فأول فالور دو x غادي تولي في s. تاني فالور في x غادي تزاد على البروميير فالور اكسيتيرا اكسيتيرا. على la fin غادي نلقاو بأن كاع لي فالور تجمعوا وتحطوا في s. Donc il faut retourner s. Donc si on met somme de 2 à 9 غادي نلقاو 35. La somme de 5 à 12 c'est 56. 5 à 12. 5 à 12, c'est 60. Voilà, ici, il faut inclure, voilà, B. On n'a pas inclus B. Donc, c'est de A à B. Donc, c'est ça l'erreur que j'ai commise. Donc, la valeur finale, c'est 68. Déterminer la complexité de la fonction somme. Donc, de la fonction somme, خاصنا déterminer la complexité ديالها. Donc, la question Q4, c'est déterminer la complexité. باش نديتيرمينيو لا كومبلكسيتي نقدروا نطلعوا نزيدوا هنا دي كومونتير. هاد لي كومونتير غادي نحطوا فيهم شحال ديال الوقت كتستغرق كل اوبيراسيون. دونك هاد لوبيراسيون سي اون اوبيراسيون كونستانت دونك الوقت اللي تستغرق سي 1. ici كنلاحظوا بانه كاينين دوز اوبيراسيون لاديسيون et l'affectation donc deux opérations donc 2. Combien de fois? Donc si on pose donc soit c'est la fonction qui a pour n en associé Cn, la fonction de complexité de la fonction somme. Il a وضعنا هاد la fonction donc il y a la fonction complexité. فهاد la fonction complexité شنو خاصها vérifier? خاصها vérifier quelque chose sachant que n شنو هو dans ce cas. Donc soit n, donc on va poser n égale à le nombre des termes اللي كاينين ما بين a ou b اللي هو b moins a plus 1. Donc c'est ça le nombre des termes qui sont entre a et b. Ok, donc غنوضعوا la fonction c et la fonction de complexité de la fonction somme avec n, ok, avec donc le paramètre اللي كتخدم عليه la fonction c هو n اللي هو le nombre des termes اللي كاينين entre b et a. Donc qu'est-ce que vérifier cette fonction? Et vérifier cette équation. Donc Cn égale 1 plus la somme ou bien plus 2 combien de fois? Plus 2 puisque ça c'est une opération constante qui ne dépend pas de x.
Donc ça, c'est une opération constante. Donc il se répète autant de fois. Combien de fois? Le nombre de termes اللي كاينين في هاد la liste. وشحال كاين من nombre de termes هنايا؟ كاين n. Donc 2n. Donc Cn égale à 1 plus 2n. 1 plus 2n est un grand taux de n. Donc c'est ça la réponse. Les Hassan. Donc tout simplement, la complexité, c'est linéaire. Donc la question Q5. C'est quoi la question Q5? Donc écrire la fonction produit que reçoit en paramètres deux entiers A et B tels que A inférieur à B et qui retourne le produit des entiers appartient à l'intervalle des entiers A B. Donc في الأول درنا la somme, ici نديرو le produit des éléments اللي كاينين entre A et B. D'accord? Donc def produit A B. Donc la même chose pour la somme, خاصنا واحد الفاريابل اللي نحطو فيه le produit. قلنا أحسن حاجة نقدرو initialiser بها la somme هي 0. Dans ce cas, أحسن حاجة نقدرو initialiser بها le produit هي 1 اللي هو l'élément neutre ديال la multiplication. Et dans ce cas, for x in range de quoi? De a b plus 1, شنو غنديرو؟ p égale p fois x à la fin retourne آخر valeur وصل ليها p. Donc il donne un produit de 2 jusqu'à 9 غادي نلقاو هاد la valeur. Donc produit de 2 jusqu'à 7 نلقاو 5040 اللي هي هاد la valeur. La question 6. Écrire la fonction liste éléments qui reçoit un paramètre deux entiers tel que A inférieur à B et que retourne une liste contenant les éléments de l'intervalle des entiers AB. Donc c'est facile. شنو كنعرفوا على la fonction range؟ إلا درنا range de 3 فراه هي l'ensemble des éléments اللي كاينين entre 2 et 3. Donc نزيدو واحد 3 plus 1 غتعطينا tout simplement de 3. De 3 donc de 2 à 10. Donc voilà, هادشي اللي بغينا. Donc tout simplement غادي نكرييو هاد la fonction. Donc c'est quelle question ça? C'est la question Q6. Donc هاد la fonction شنو سميتها؟ liste élément AB. Tout simplement خاصها retourner la liste des éléments اللي كاينين entre A et B. Comme ça. Donc il est dans la liste éléments de quoi? De 2, 9. فغترتوري لنا la liste des éléments de 2, 9. هادي إلا كنا غنستعملو range. إلا كنا غنستعملو range سي ميو نستعملوها كوم سا أولا نستعملو une boucle. D'accord? Donc نقدرو نديرو une autre solution, deuxième solution. Donc il faut déclarer une liste vide ou à chaque fois ajouter فيها واحد l'élément. Donc x غادي يبدا ب A وغيسالي ب B. while x صغر من B à chaque fois غادي ناجوتيو هاد x dans quoi? Dans la liste L, c'est-à-dire L.append x. Une fois ajouté x, donc incrémenter x par 1. Donc x plus égale à 1. À la fin, غادي يوصل x غيولي كيساوي b, donc هادشي غادي يسالي. À la fin, donc il faut retourner la liste L. Donc il est dans la liste élément de 2, 9. شنو غنلقاو؟ 2 jusqu'à 9. نقدروا نستعملوا range avec for, la fonction for. Donc la même chose ما نستعملوش while نستعملو for x in range de A B L.append x return
ça. Donc voilà. Donc ça c'est 3. Voilà, c'est 3. Donc si on met liste élément 3 de A, B, شنو غادي نلقاو 2 à 10. Voilà les éléments entre 2 jusqu'à 10. Mais puisque استعملنا range, إلا كنا غنستعملو range, donc c'est mieux نستعملو هذه liste range, d'accord, sans utiliser une boucle. D'abord écrire la fonction intervalle L que reçoit en paramètre une liste L des nombres entiers triés dans l'ordre croissant. La fonction retourne true si L représente un intervalle, sinon la fonction retourne false. Donc شنو هو intervalle? C'est tout simplement l'ensemble des entiers le pas entre deux éléments consécutifs كيساوي واحد. يعني لو با هنا شحال كيساوي ما بين 4 و 5 هو واحد، ما بين 6 و 5 هو واحد. داكشي علاش ريتورنات لينا هنا true. سينو إلا كان لو با أكثر من أو أقل من واحد فخصها تريتورني فولس. فوالا 4 7 ريتورنات فولس. دونك لا كيسيون Q7 def intervalle L. Donc خاصنا ندوزو على كاع les éléments for I in range de L. إلا درنا range de len de L هادي غتخلينا ندوزو على كاع les éléments. حنا ما خاصناش ندوزو على كاع les éléments، خاصنا نبداو بالاولاني نقارنوه مع لو suivant حتى لافون ديرني هو اللي نقارنوه مع لو ديرني، ما نوصلوش حتى لو ديرني دونك ما غنلقاوش معاه من نقارنوه. دونك داكشي علاش خصنا نديرو هنا موان 1. Donc if L de I plus 1 moins L de I différent de 1, c'est-à-dire le pas différent de 1, dans ce cas هادشي راه ماشي intervalle, donc on retourne false. Sinon إلا دزنا كاع les éléments هادشي ما تحققش، c'est-à-dire ما ريتورناش false, donc راه il s'agit d'un intervalle, donc return true. نديرو un test. Par exemple 1 2 3 4. واش هذا انترفال؟ وي. مي الا درنا 1 2 3 4 7 هذا ماشي انترفال، داكشي علاش ريتورنينا فالس. دونك فوالا كان هذا ليكزارسيس الاولاني في سي ان سي de la filière TSI 2023. Et donc on va continuer pour les prochaines questions.